हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ मॉर्फीम्स। बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स की दो अक़साम हैं। पहली किस्म को फ्री मॉर्फीम्स और दूसरी किस्म को बाउंड मॉर्फीम कहा जाता है। फ्री मॉर्फीम्स हैव देयर ओन मीनिंग। They can stand on their own without being combined with other morphemes. प्री मॉर्फीम्स ये माने के लिहाज से खुद साख्ता होते हैं, ये अपना माना रखते हैं और उसे दूसरे मॉर्फीम के साथ कंबाइन होने की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम फ्री मॉर्फीम को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को हम लेक्सिकल मॉर्फीम्स कहते हैं और दूसरे को फंक्शनल मॉर्फीम्स। लेक्सिकल मॉर्फीम्स दे हैव देयर ओन मीनिंग। लेक्सिकल मॉर्फीम्स का अपना माना होता है। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू लेसर यूनिट ऑफ मीनिंग। और इसको माने के एतबार से हम और मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते या हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। जितनी भी नाउन्स है, इसी तरह प्रोनाउंस, इसी और वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, तो ये सब लेक्सिकल मॉर्फीम्स की कैटेगरी में आते हैं। बॉय, मैन, गो, प्ले एट्सेट्रा, ये लेक्सिकल मॉर्फीम्स है क्योंकि ये एक मुकम्मल माना रखते हैं। और दूसरी किस्म फंक्शनल मॉर्फीम्स है। दे कैन परफॉर्म सर्टन फंक्शंस। फंक्शनल मॉर्फीम्स ये भी माना रखते हैं और कुछ, मगर ये कुछ फंक्शंस है ये परफॉर्म करते हैं। ही प्लेस इन द ग्राउंड, यह इन ये फंक्शनल मॉर्फीम है। द बॉय इज सिटिंग, यह द एक फंक्शनल मॉर्फीम है। ये दोनों ख़ास फंक्शंस, सर्टन फंक्शंस है जो यह उसने अंजाम दिए हैं, तो इस लिहाज से ये दोनों फंक्शनल मॉर्फीम हैं। मॉर्फीम की दूसरी किस्म बाउंड मॉर्फीम्स है। पहली किस्म हमने फ्री मॉर्फीम डिस्कस किया और फिर फ्री मॉर्फीम की दो अक़साम हमने डिस्कस किए। इसमें एक लेक्सिकल मॉर्फीम्स और दूसरा फंक्शनल मॉर्फीम। अब बाउंड मॉर्फीम्स ये वो मॉर्फीम्स होते हैं जो अपना माना नहीं रखते। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन इवन दे डू नॉट हैव देयर ओन मीनिंग्स। ये इसका अपना माना भी नहीं होता और ये खुद साख्ता भी नहीं होती। When they attach to pre-morphemes they give meanings। और जब हम इसको प्री मॉर्फीम के साथ अटैच नहीं करते तो ये माना नहीं देते। जब हम इसको प्री मॉर्फीम्स के साथ अटैच करते हैं तो फिर ये माना देते हैं। मसलन यहाँ देखिए अन, इसी तरह ली, इसी तरह एम एट्सेट्रा, ये बाउंड मॉर्फीम्स की मिसालें हैं। यह देखिए अन, ये बाउंड मॉर्फीम है और इसका कोई माना मफहूम नहीं होता, मगर जब ये एबल के साथ अटैच हो जाए तो ये अनेबल बनाता है और अनेबल एक माना देने वाला मॉर्फीम है। इसी तरह एल वाई एक बाउंड मॉर्फीम है और फ्रेंड एक फ्री मॉर्फीम है। जब ये फ्रेंड के साथ अटैच हो जाए तो ये फ्रेंडली बनाता है, एक मॉर्फीम बनाता है जिसको हम फ्रेंडली कहते हैं और ये माना देते हैं। तो बाउंड मॉर्फीम्स आर डिवाइडेड इनटू टू। बाउंड मॉर्फीम्स को हम दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। The first one is derivational bound morphemes. They derive a word which is different grammatical class from the original one. Derivational bound morphemes, ये मॉर्फीम्स जब ये वो मॉर्फीम होते हैं जब हम एक बाउंड मॉर्फीम प्री मॉर्फीम के साथ अटैच करते हैं तो ये एक नया मॉर्फीम बनाते हैं और इस मॉर्फीम का नए मॉर्फीम का ग्रामेटिकल कैटेगरी मुख्तलिफ होता है उस प्री मॉर्फीम वाले से।
فار ایگزامپل یہاں مثال میں دیکھیے بوائے، بوائے کے ساتھ ہم نے آئی ایس ایچ لگایا اور یہ آئی ایس ایچ ایک باؤنڈ مارفیم ہے، تو اس سے بوائش ایک نیا لفظ بنتا ہے. تو یہاں بوائے اور بوائش 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز والے الفاظ ہے. بوائے ایک ناؤن ہے اور بوائش ایجکٹیو ہے. تو یہ کیٹیگری جب کوئی مارفیم باؤنڈ مارفیم کیٹیگری چینج کرتا ہے تو پھر ہم اس کو ڈیریویشنل باؤنڈ مارفیمس کہتے ہیں. اسی طرح ڈیریویشنل باؤنڈ مارفیمس ہم جب بناتے ہیں تو اس کو ہم افکسس کی مدد سے بناتے ہیں. افکسس 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سفکس ہوتا ہے اور ایک پریفکس ہوتا ہے. تو پریفکس جب پری مارفیم سے پہلے ہم ایک باؤنڈ مارفیم لگاتے ہیں تو یہ پریفکس، اس کو ہم پریفکس کہتے ہیں. اور جب پری مارفیمس کے بعد ہم ایک باؤنڈ مارفیم لگاتے ہیں تو اس کو ہم سفکس کہتے ہیں. اس مثال میں دیکھیے بوائے کے ساتھ جو باؤنڈ مارفیم بعد میں لگا ہوا ہے تو اس کو ہم سفکس کہتے ہیں. یہ بوائش مثال ہے سفکس باؤنڈ مارفیم کی، یعنی سفکس کے طریقے جو بنا ہوا ہے. اسی طرح ان، اوپر دیکھیے ان ایبل، ان پری مارفیم سے پہلے لگا ہے تو یہ پریفکس کی مثال ہے. تو پہلی قسم باؤنڈ مارفیم ڈیریویشنل باؤنڈ مارفیم نے ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ڈیریویشنل باؤنڈ مارفیمز جو ڈیریویشنل باؤنڈ مارفیمز پری مارفیم سے بنتے ہیں تو یہ کیٹیگری چینج کرتے ہیں، کلاس کیٹیگری یہ چینج کرتے ہیں. دوسری قسم ہے انفلیکشنل باؤنڈ مارفیمز. They never change the grammatical category of the words to which they are attached. انفلیکشنل باؤنڈ مارفیمز یہ وہ مارفیمز ہوتے ہیں جو پری مارفیم سے ہم بناتے ہیں مگر یہ کیٹیگری چینج نہیں کرتے. فار ایگزامپل پلے کے ساتھ ہم ای ڈی لگاتے ہیں، پلے ورب ہے اور اس کی پاسٹ یا پاسٹ پارٹیسپل جب ہم بناتے ہیں تو ای ڈی لگاتے ہیں پلیڈ. تو یہ پلیڈ انفلیکشنل باؤنڈ مارفیم ہے. تو یہ دونوں ورب ہے. اسی طرح سیو کے ساتھ ہم ای ڈی لگاتے ہیں تو یہ سیوڈ بن جاتا ہے اور یہ بھی انفلیکشنل باؤنڈ مارفیم کی مثال ہے. یہاں ای ڈی یہ باؤنڈ مارفیم انفلیکشنل باؤنڈ مارفیم کی مثال ہے. اور فلے اور سیو یہ پری مارفیمز ہے جس کے ساتھ ای ڈی ہم لگاتے ہیں اور ایک نیا مارفیم بناتے ہیں. تو یہ دونوں مارفیمز ہمارے ساتھ جو بنے تو یہ ای ڈی کے ایڈ ہونے کے ساتھ بنے اور یہ ای ڈی اس دونوں مثالوں میں انفلیکشنل باؤنڈ مارفیمز کی اقسام ہے. تھینکس فار واچنگ.